السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين الإمام الكامل في الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' As-Sa'adah yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada di dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam satu riwayat ada dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, memberikan isyarat kepada para sahabat ketika itu. Apa yang dikatakan Rasul? Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna al-khamsa. Akan datang pada satu masa kepada umatku, di mana pada saat itu, pada zaman itu, umatku itu akan cenderung dan condong cinta terhadap 5 perkara, kemudian mereka melupakan 5 perkara yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, kata Rasul, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Keadaan umatku pada zaman itu, pada masa itu, cinta terhadap dunia dan mereka lupa terhadap akhirat. Kemudian Rasul berkata kembali, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Pada masa itu, pada zaman itu, keadaan umatku
mereka cinta terhadap harta, tapi mereka lupa terhadap perhitungan. Kemudian Rasul lanjutkan, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Keadaan umatku pada zaman itu, mereka cinta terhadap makhluk, akan tetapi mereka lupa terhadap yang menciptakan makhluk atau khaliq, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul melanjutkan, wa yuhibbunaz dzunub wa yansawnat taubah. Keadaan umatku pada zaman tersebut, mereka cinta terhadap dosa dan mereka lupa untuk bertaubat. Dan yang kelima atau yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada zaman itu umatku akan cinta terhadap yang namanya pangkat, jabatan, kedudukan, atau istilahnya ketinggian apapun itu, dalam hal pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya, sementara mereka lupa dengan yang namanya kuburan. Yuhibbunal qusur wa yansawnal maqbarah. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini merupakan satu gambaran yang memang sudah pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada satu masa nanti ketika para sahabat itu masih ada, masih hidup di tengah-tengah daripada kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dijelaskan dan digambarkan oleh beliau Rasul bahwa nanti setelahnya beliau wafat, dan sahabat pun pada saat itu berkata, kapan keadaan itu akan terjadi ya Rasul? Nanti, kata baginda Rasul, setelahnya aku wafat, kalian pun wafat, seluruh sahabat-sahabat, para tabi'in pun wafat, akan terjadi keadaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini merupakan renungan dan gambaran bagi kita bersama, dan pertanyaan serta muhasabah bagi kita. Mari sama-sama kita merenung di akhir-akhir daripada pergantian tahun, walaupun ini merupakan tahun Masehi, kita hendaklah selalu mengadakan perhitungan terhadap diri kita masing-masing. Kalau kelima hal atau keadaan yang pernah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya itu, di mana keadaan manusia nanti condong lebih cinta terhadap 5 perkara, mereka melupakan 5 perkara yang lainnya yang tadi sudah dijelaskan. Mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah benar saat ini keadaan manusia, keadaan kita, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq, yuhibbunadz dzunub wa yansawnat taubah, yuhibbunal qusur wa yansawnal maqbarah. Apakah benar-benar keadaan tersebut saat ini telah terjadi? Manusia lebih cinta terhadap dunia, sementara mereka lupa kepada akhirat. Kemudian cinta terhadap yang namanya harta, sementara mereka lupa dengan yang namanya perhitungan. Dari mana harta itu ia dapat dan ia raih, kemudian kemana ia belanjakan. Sementara itu pun apakah benar-benar telah terjadi saat ini? Yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Manusia lebih cinta terhadap yang namanya makhluk, cinta terhadap ciptaan, sementara mereka lupa kepada yang menciptakan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah benar saat ini manusia itu keadaan yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri umatnya itu lebih cinta terhadap yang namanya dzunub atau dosa, dan mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
Dan apakah benar pada saat sekarang ini kita renungkan bersama keadaan umat manusia cinta terhadap ketinggian, apakah itu pangkat, jabatan, kedudukan, mereka lupa dengan yang namanya kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita seluruhnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi kita daripada hal-hal yang membuat diri kita ini menjadi lupa daratan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumaah rahimakumullah. Pada akhirnya mari sama-sama kita selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, bantuan. Hakikatnya kita ini manusia adalah lemah. Begitu mudahnya Allah gelincirkan kita. Jika Allah menghendaki kita ini jatuh, bisa jadi walaupun keadaan kita ini tinggi setinggi apapun di alam dunia ini, semudahnya kita tentunya membalikkan tangan. Oleh karena itu jangan segan-segan, seperti halnya yang memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau anjurkan kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong membantu kita untuk senantiasa menjadi orang-orang hamba-hambanya yang senantiasa sanggup untuk selalu ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, menjadi hamba-hambanya yang terbaik tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita seluruhnya dijadikan hamba-hambanya yang istiqamah untuk selalu tunduk dan patuh terhadap aturan-aturannya, melaksanakan perintah-perintahnya, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah dalam bagaimanapun keadaannya, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, dan pada akhirnya menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلاما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi kitabihi al-aziz inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.